आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को 125तम जन्मवार्षिकी उपलक्षे 2 दिनिया जातीय आलोचना चक्र आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे आरंभ हेउछि। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे जातीय क्रीड़ा दिवस को उद्घाटन कले कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जातीय सम्मिलनी भुवनेश्वर रे आरंभ हैला। सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। देशर दक्ष मुख्यमंत्री तालिकार स्थान पाइले श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। भारत में 6 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश करिबो जापान। सेपटे आज चीन राष्ट्रपति सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आसंता डिसेम्बर मासरे भारत आसुछंती। राज्यर 8 जन को बिजू पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार प्रदान करागला। एवं आसंता सप्ताह रे बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो 2टी लघुचाप। वर्षा परिमाण बढ़िबा नै पूर्वानुमान कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को 125तम जन्मवार्षिकी उपलक्षे 2 दिनिया जातीय आलोचना चक्र आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे आरंभ हेउछि। बालेश्वर सांसद श्रीजुक्त प्रताप चंद्र षडंगी आजिर एही उद्घाटनी उत्सव रे मुख्य अतिथि भावे जोगदेबे। कटक सांसद श्रीजुक्त भर्तृहरि महताब, रेमुणा विधायक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र दास, नीलगिरी विधायक श्रीजुक्त संतोष कुमार खटुआ एवं बालेश्वर विधायक श्रीजुक्त मानस कुमार दत्त प्रमुख एथिरे सम्मानित अतिथि भावे जोगदेबार कार्यक्रम रहिछि। विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी उद्घाटनी सभारे पौरोहित्य करिवे। एही 2 दिनिया आलोचना चक्र रे मोट 5टी अधिवेशन अनुष्ठित हेबो। डॉक्टर महताब को जीवनी, विभिन्न क्षेत्र रे तांकर सक्रिय अंशग्रहण, सफलता तथा ओडिसा को महताब को अवदान संपर्क रे बुद्धिजीवी माने आलोकपात करिवे। फकीरमोहन विश्वविद्यालय एवं भुवनेश्वर स्थित हरेकृष्ण महताब संसाधन केन्द्रर मिलित सहयोग रे एही कार्यक्रम आयोजित हेउछि। एथिरे जोगदेबा लागि समस्त अध्यापक, अध्यापिका, कर्मचारी तथा छात्र छात्री मानकु विश्वविद्यालय पक्षरु निवेदन करा जायछि। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे गतकाली ठारू 3 दिनिया जातीय क्रीड़ा दिवस आरंभ होइछि। कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एही उत्सव को उद्घाटन करिथिले। एही अवसर रे कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी कहिथिले जे ओलंपिक प्रतियोगितार प्रकृत मूल्य, परिश्रम और पृथ्वीर अन्य देश सहित संपर्क गढ़िबारे क्रीड़ा दिवस पालनर यथेष्ट गुरुत्व रहिछि।
ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଖେଲ କେ ମୈଦାନ में କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସमेत କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ବିଶୋଇ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ବିକାଶ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସଂସଦୀୟ ଓ ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଭୂମିକା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି, ପୋଷାକ ପରିଧାନ, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କଳା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ବମପତି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର କିଛି ଦକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସି ଭୋଟର ପକ୍ଷରୁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ତାଲିକାରେ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ 15 ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ 2 ଦେଶ ଲାଗି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଦି ଜାପାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ $40 ବିଲିୟନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛି ଓ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ $68 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ଚୀନ ଯିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ 2 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୋଦି ତାଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ କୂଟନୈତିକ ମହଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ବମପତି 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 ଓ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଅନିମେଶ କୁଜୁରଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈତିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2 ଥର ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ବିଜେତା ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳାଳି ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1981ରେ ଆୟୋଜିତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଫଳତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବିମଲ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୀବନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।
फल आसंता काली ठारू केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट रायगड़ा आदि जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही एवं सेप्टेम्बर 3 तारिख पर्यंत एहार प्रभाव रहिबो। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार आज उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर किछि स्थान रे वर्षा सह घड़घड़ी हेबार आशंका रही। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। एथिरे सुनंतु वर्षा दिने शिशुर जत्न नेबे किपरि। वर्षा दिने साधारणतः शिशु माने थंडा ज्वर काश रोग पीड़ित हुअंती। स्कूल जाउथिबा पिला माने दहीबरा गुपचुप आदि बाहर खाइबा द्वारा झाड़ा बांतिर शिकार हुअंती। एही ऋतुरे पिला माने मलेरिया टाइफॉइड डेंगू ज्वर रे शिकार हेबार आशंका अधिक थाए। एथिप्रति मां माने अधिक सतर्क रहिबा दरकार। थंडा ज्वर मुंड व्यथा किंबा झाड़ा बांती हेउथिले तुरंत डाक्तरंकु को देखाई पिलार चिकित्सा करांतु। उत्तम खाद्य सहित उपयुक्त जत्न द्वारा पिला आरोग्य होई परिबो। सेहीपरि वर्षा दिने केतेक पिलांक क्षेत्र रे चर्म एवं श्वास समस्या देखा जाए। एथिपाई शिशु को मास्क पिंधांतु। शिशुटी विभिन्न रोग रे पीड़ित हेबा द्वारा से पुष्टिहीनतार शिकार हुए एवं तार रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए। एथिप्रति सतर्क हुअंतु। केतेक सचेतनता मूलक पदक्षेप द्वारा वर्षा दिने शिशु को सुस्थ रखि परिबे। वर्षा ऋतुरे घर को सुखिला एवं परिष्कार रखंतु। पिला को उषुम पानी रे गाधोइबा को कुहंतु। शिशु सोईथिबा घरे मशा धूप व्यवहार न करी मशारी टाणंतु। अल्प ओदा पोशाक किंबा मोजा पिंधिबा को दियंतु नाही। एहा द्वारा शिशु को संक्रमण होई पारे। पिलार पाद को परिष्कार और सुखिला रखंतु। एही ऋतुरे पिलांकु दही किंबा फ्रीज खाद्य खाइबा को दियंतु नाही। उषुम एवं तटका खाद्य खाइबा को दियंतु। पिलार बैग रेनकोट खेलना को शुष्क एवं परिष्कार रखंतु। वर्षा ऋतु समय घर चारिपाख परिष्कार रखंतु जेभଳି मशा वंश वृद्धि हेबे नाही। सप्ताह को 2 थर पिला मानक नख काटी दियंतु। वर्षा दिने पिला माने साधारणतः पानी एवं कादुअरे खेलिबा को भल पांती। यथा संभव सेमानकु एथिरु दूरेई रखंतु। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।